Hello, hello mga katigangs. Mag-peppers 10-minute break na tayo. As usual, pag first 10-minute break ay salad. Ito yung salad of the day. Yung itlog natin andyan dyan. Yung beets natin andyan. Yung cucumber natin andyan. Yung olive andyan. Yung mandarinas andyan. At saka yung dalawang klaseng buto-buto. Ayan. At saka yung dressing ko palagi yan. Yung Thousand Island. Ito naman ewan ko ito. Puti ito. Basta lagay ko lang. Parang Nestle cream yata. Yun, malinamnam. At saka aking panulak ay tiba-tiba. Tinablo ngayon. Tinatiya danyo kabulon. Watu regadya. Mangan tayong kabulon. Okay. Bye-bye.